sɛnsɛ dɔɔni dɔɔni. A sɛnsɛ bɛɛ fɔ sɛnsɛ dɔɔni dɔɔni. N ka sɛnsɛ dɔɔni dɔɔni. A sɛnsɛ bɛɛ fɔ sɛnsɛ dɔɔni dɔɔni. Turu sera makoɲɛ mori bɛ na. A sɛnsɛ. Sɔni sɔni Isa sago bɛ na. A sɛnsɛ. Kameramani kamera pɛrɛn ka ɲɛ. A sɛnsɛ. Sɔni sɔni dalilutigi bɛ na. A sɛnsɛ. Sɔni sɔni barikatigi bɛ na. A sɛnsɛ. Sɔni sɔni kuranɛtigi bɛ na. A sɛnsɛ. A ka to ne sigiri garaba ye. A sɛnsɛ. Basa bi da dankɔrɔba in na bi. A sɛnsɛ. Basa k'u ka kunbɛn nka sɛgɛn ni su. A sɛnsɛ. Waridenw ka jugu sɔn pɛrɛ ni su. A sɛnsɛ. Bɛɛ fɔ donna Faransi don min sa. A sɛnsɛ. Ka pɛrɛ fu jira tubabudenw na ye. A sɛnsɛ. Bɛɛ fɔ mɔri o janyo o diyari la. A sɛnsɛ. Bɛɛ fɔ donna Sikaso don min na. A sɛnsɛ. Fayisa o janyo o di. Waridenw ka nangamaden bi na. A sɛnsɛ. Mɔri sɛnsɛ. kamera bama dalilutigi nana. A sɛnsɛ. Waridenw ka irisi ba i ɲɛ sa. A sɛnsɛ. A ye sira bila Alakira kanuba bi na. A ye sira bila dugawuden bi na. A ye sira bila yɛrɛwolo bi na. A ye sira bila san finna. A ye sira bila baji wɔyɔrɔ. A ye san bila a ye sira bila Segukaw. Segu girinna. U ye turuw don ɲɔgɔn na. U ye turuw don ɲɔgɔn na. A kana fitiriw kari. A kana fitiriw ci. A ye sabali. Segu a ye sabali. Bɛɛ fɔ dɔn Ala ka jɔnka don. Bɛɛ fɔ dɔn yɛrɛwolo don. Bɛɛ fɔ dɔn dugawuden don. Bɛɛ fɔ dɔn afiti don. Bɛɛ fɔ dɔn kalanbaa don. Bɛɛ fɔ dɔn moriw ka sabiye nana, moriw ka kabayiguru nana. Ala ye morikɛ min sɔn. Ala ye morikɛ min kunna diya. Ala ye barika don morikɛ min na. Ala ye sabali di morikɛ dɔ ma. A ye sabali. Polisiw a ye maaw nɛgɛ. Polisiw a ye maaw nɛgɛ. Alisilamɛw a y'a sigi. A y'a sigi. A y'a sigi. A y'a sigi Ala kama, Alakira kama. A y'a sigi Ala kama, Alakira kama. Mɔgɔ bɛna diɲɛ wuli bɛɛ kɔnɔ. Diɲɛ bɛna wuli bɛɛ kɔnɔ. Diɲɛ bɛna wuli bɛɛ kɔnɔ. Diɲɛ bɛna wuli bɛɛ kɔnɔ. Diɲɛ bɔra. Diɲɛ bɔra. Diɲɛ bɔra. Diɲɛ bɔra. Diɲɛ bɔra. Bɛɛ fɔ. 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 Numa wajulu bɛ ni diɲɛ fɔ ye bɛɛ fɔ bɛ na a tɛ siran ko ɲɛ. Numa wajulu kɛ ni diɲɛ fɔ ye bɛɛ fɔ bɛ na a tɛ siran ko ɲɛ. Numa wajulu kɛ ni diɲɛ fɔ ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أمبا رجل liberté lamebo achemana musoma dum sana mabakoro amba bela jilefo dande folimina kawfuni alsalamia foli o mimbi folo nabil laba folengoro to o ye dalamagaye angu nya fo abe do akundama dobo ka fo feminye bie El Hadji Issa Sako grand prêcheur international nga bi se kenakaya alhamdulillah ala sona ka nga duwa mina ambe ala fo ka barkada ka soli aka bilibili nga ka amfana mbaw barkada radio liberté dalala yeko o ye fo ban ni jona sababula kati pro kunanjaka abebi takitu opmana radio liberté nyema ba noy almami Samori Touré amba foka wale nyuman don fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ ka baara kɛ k'a ɲa a y'a bɛɛ lajɛlen labɔ bi k'a bɛɛ lajɛlen bila an ka disposition na dukɛnɛ falen don buna adamadenw na k'u bisimila ko ni dɛbɛ ka d'u ye k'u k'a fɛnsɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ matila bɛ maa minnu bolo k'u da k'u ka El Hadji Issa Sako lamɛn fɛn min ye an ka télévision belebele ye n'o ye LTV ye LTV bɛ kɛnɛ kan yan u bɛ ka caméraw jɔ an na caméra numérique u jɔlen don an na fa bɛɛ lajɛlen fɛ yan nɔ caméraman min bɛ kɛnɛ kan yan LTV bɛ yan ORTM bɛ yan caméra amateur wɛrɛ bɛ yan nɔ ka taa bila fɛn wɛrɛ la LTV baara kɛ a régie maa bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ minnu bɛ baara kɛ LTV la a techniciens n'a journalistes an ka télé maa bɛɛ lajɛlen bɛ yan ka fara radio liberté animateurs n'a techniciens bɛɛ lajɛlen bɛ yan
an ka ɲɛmaaba alimami Samadu Ture an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la bari international ko n'o bi kɛ ani national ko tɛ kelen ye o tumana bɛɛ fɔ international radio international agence international prêcheur international a sera kɛnɛ kan a ye wajuli kɛ Faransi ka wajuli kɛ Tunisie ka taa Egypte ani ne yɛrɛ ye hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ Makan a ye wajuli kɛ Makan arabuw ɲɛna ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna an ye photo ta Makan o tumana bɛɛ fɔ sera kɛnɛ kan dulokibaw donnen don dulokiba ŋaraw donnen don fɛn min ye kala ye o dalen don a kun na kɔlɔsi b'a bolo Mali bɛɛ kɔlɔsi in 2 dɔrɔn de bɛ yan a bɔra n'a ye Makan kelen bɛ ale bolo a ye kelen di ɲɔrɔn sirifikɛ ma laji duloki min filɛ ne yɛrɛ kan na salo bɛɛ fɔ nana ni nin ye ka bɔ Makan k'a da dɔgɔkɛ ma ko ka taa di a so nin ye duloki in donko fɔlɔ ye kabini salo hiji fo ɲinama don n ko n bɛ ɲinan de kɔnɔ k'a don bɛɛ fɔ ka nani na o laji duloki international de filɛ ne kan na bon bɛɛ fɔ a denkɛ international fana bɛ an bolo kɔrɔ yan n'o ye Kader ye Kader an ka cɛkɔrɔba bisimila an ka sɔrɔ ka dɔnni walanda ye ayiwa a diyara n ye bisimilahi rahmanir rahim an bɛ an ka kuma daminɛ ni Allahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye masa min y'a fɔlɔ n'a b'a laban an bɛ sɔli Aminata den ni Abdulayi den kan Muhammadu Rasulullah kisi ni nɛɛma b'a ma nin ye ne Kader Sakɔ de mankan ye radio Liberté kumaso belebeleba in kɔnɔ 97.7 kosɛbɛ o tuma an bɛ radio Liberté lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Bamakɔ commune fɔlɔ fɔ 6nan yɔrɔ janama ni yɔrɔ surunama Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn wa k'u bɛɛ ni ce ko bɛɛ ni baraji radio Liberté animateur na animatrice k'u bɛɛ salamu alaikum wa alaikum salam o tuma an bɛ radio bɛɛ fɔ international lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo o sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan diɲɛ fantan 4 diɲɛ seleke 4 diɲɛ fa bɛɛ fɛ sabu ni wagati in na radio bɛɛ fɔ international a kelen bɛ ka i sɔgɔ radio Liberté la 5/5 diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen tulo bɛ an na n'Ala subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ o tuma an bɛ club des amis de la radio bɛɛ fɔ international maa kelen-kelenna bɛɛ fo an ka présidente ɲuman tanti Ami Jayi Senu plateau la a yɛrɛ bɛ jama na ko bita in tɛ fɔ a kɔ an b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn an bɛ an ka animateurs fo k'an ka animatrices fo fɛn o fɛn sen ye kɛnɛ sɔrɔ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn an b'an ka délégation fana fo dafalen don délégation minnu wulila ka na an ka ni karamɔgɔ belebele in bilasira polisiw b'a la n'o ye Alhaji Isa Sakɔ di karamɔgɔ bɛɛ fɔ Mori Minɛ Mori grand prêcheur international n'o ye ne yɛrɛ fa ani karamɔgɔ ye délégation minnu nana bilasira an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a daminɛ comme an y'a fɔ cogo min an ka club yɛrɛ la ka n'a bila polisiw la polisi minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan gendarmew gardiw fɛn o fɛn sen ye kɛnɛ sɔrɔ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko bɛɛ ni ce ayiwa maa minnu fana y'a mɛn k'a fɔ k'an ka ni karamɔgɔ belebele in bi yan belebelew ka belebele grand prêcheur international maa minnu y'a mɛn k'an bɛ radio Liberté kumaso belebele in kɔnɔ yan n'u u bɔlen don fa bɛɛ fɛ ka na kɛ ka radio Liberté da in fa yan tewu mobiliw ni motow la an b'u yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn nɛgɛsow b'a la ayiwa ko bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji o tuma ne yɛrɛ tɔntɔn ɲuman tɔntɔn Alhaji Batumani Gago an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn aw ni ce aw ni baara ko ka bɔ ɲuman na man gɛlɛn ka kɛ ɲuman ye o de ka gɛlɛn i bɔra min na wallahi i kɛra o ye kabini sunkalo daminɛna i bɛ ka wajulikɛla barikamaw wele ka bɔ diɲɛ fa bɛɛ fɛ u kana wajulu kɛ radio Liberté kumaso belebele in kɔnɔ wa n'i ye min tɔgɔ mɛn i da a bɛ k'i kɔnɔ k'i b'o de fɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan o tuma o b'a yira k'i b'a bɛɛ de fɛ an b'i fo i ni diinɛ kanu an b'i fo i ni diinɛ dɛmɛ an b'i fo i ma mɔgɔ woloma ayiwa ka radio Liberté lamɛnbaa ni limana bɛɛ fo bi i ka wele sera maa min ma maa dogolen tɛ maa dogolen tɛ international Alhaji Isa Sakɔ di karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international ba wa den Danisanji soya sɛnɛ mɔden tiɲɛtigi Basegu den nɔrɔtigi wajulikɛlaw ka bali kɔlɔci kɔlɔ Mori Minɛ Mori bacɛma fara fiɲɛta fili wo ti taa n'a ye tile ti jɔ a kan ne ko ten ko kaba Allahu subhanahu wa ta'ala ye diɲɛ da fɔ bi daga tɛ sa naga tɛ kɔrɔbɔ Ala tɛ sa Ala kira ti jɛn tasuma ti toli
ala ye den min da masaya kama a tɛ sɔn k'o fitinin fa bamuna la abada wa ala ye donukɔrɔ min da fajidafɛla kasi kama sɛgɛ tɛ se k'o den ten maaw de bɛ baga ɲɔgɔn ma n'o tɛ ala ye bɛɛ sɔn i de bɛ se ka jɔ ye sɔnfɛn na n'o tɛ alahu subahanahu wa ta'ala ye bɛɛ sɔn wa bɛɛ n'i dakan bɛɛ n'i nakan ala sɔn ni maa sɔn tɛ kelen ye koyi a yɛlɛma i kan ka minɛ di yan maaw de ka sɔnnen don n'ala y'i sɔn a b'a n'a minɛ d'i ma wa sɔnni tɛ tɛmɛ alahu subahanahu wa ta'ala ka sɔnni kan o tuma Alhaji Issa Sako di karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international a n'a ka professeur ɲuman professeur Ibrahim Sanogo ka bɔ sirakɔrɔ Megetana ka wajulu kɛ français la k'a kɛ bamanankan na k'a kɛ arabukan na a n'o professeur de bi yan o tuma n'Ala sɔnna a ma bida in tigɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ bita tigɛ basi min n'a bɛ dɛsɛ ko diɲɛ koba ti mɛn ka kɛ a bɛ mɛn ka langali n'Ala subahanahu wa ta'ala sɔnna a ma bita in mana bɔ da min fɛ a bɛ mɛn ka langali an yɛrɛ nisɔndiyalen don an fari foninen don kuma jan tɛ an bolo an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn o tuma dakuru ɲɛ fila min nɔgɔyala an ma o de kɛra nin ye Ala ka fɔtaw ni sababa bɛɛ aw bisimila. Kadɛrɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Jigisigiw kɛra bari an b'a dɔn i y'a fɔ mara ɲininka ŋanatigiya o ka fisa ŋanaya ye ŋanatigiya ka fisa ŋanaya ye n'i y'i bugalen i nɛn na i y'a labɔ de n da ma fɔ tan dɔ i ye dɔɔnin fɔ Elhaji Issa Sako di karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international 15h14 o bɛ monduru ɲuman bɛɛ lajɛlen la diɲɛ bɛɛ bisimila. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Ambalima wa assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji Batumani Gago ni ala ka diɲɛ ye kuma janta bolo waati la kow do. Micro cara tabali kan. An bɛna sira di i k'a dɔn professeur Ibrahim Sanogo. An bɛ sira d'a ma ka tɛmɛ n'an ye k'an bila sira. Bismillah. Insha Allah taala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A ko an ye tanga ɲini ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitana ma sitana min farala kiruna. Namu. Bismillahir rahmanir rahim. A ko an y'an ka bi kala daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ dilan k'a caya ka lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn. Namu. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs et auditrices de la radio Liberté, c'est avec un grand plaisir qu'au nom de notre délégation, de tous les membres et les sympathisants de l'association islamique Saadatul Abadiya Kunadia Bada Badaton, je vous transmets, ainsi qu'à tous les animateurs et animatrices, techniciens et techniciennes, le président directeur général Samori Touré de la radio Liberté, le célèbre animateur Elhaj Batumani Gakou, les salutations et félicitations les plus cordiales à l'occasion de cette journée bénite de Ramadan. Je vous rappelle que notre délégation à sa tête, Elhaj Issa Sako di Karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international, s'est définitivement installé au fond du fascinant studio de la radio Liberté sur la colline du savoir de Badalabougou. Sans oublier la radio Befo International depuis Banankoro, car les deux radios sont en train de s'embrasser présentement. Je vous rappelle également que vous n'êtes pas en rêve. Oui, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Aujourd'hui, vous êtes avec le grand prêcheur international, Elhaj Issa Sako. Di Karamɔgɔ bɛɛ fɔ, fils de Basekou Sako, petit-fils de Soyasina Berti, l'élève d'Aboubacar Cham, et le fondateur de la grande et prestigieuse association dénommée le Bonheur Éternel, Saadatul Abadiyatu, Kunadia Bada Badaton. A ko cogo di? Alhaji Batumani Gago ni ala ka diɲɛ ye sɔni k'an don walanda kɔnɔ. An kɛlen ka kala daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye ka sɔli Aminata den kan ka sɔli Abulayi den kan. Ko ba o ko ba n'o ma daminɛ ni ala tɔgɔ ye barikati don o la. An bɛ sɔli Aminata den kan an bɛ sɔli Abulayi den kan. Maa kunna diyara maa min k'i bɛ ala fɛ i b'a ka kira fɛ. Maa ta den tiɲɛna maa min ko ne bɛ ala fɛ nka ne tɛ kira fɛ. Sabu basogo tɛ se ka haramu k'a naji da. K'a naji daga. O bɛ se ka fɔ. Awɔ, o tɛ se ka fɔ. Denmisɛnw basogo ye haramu ye. Nka a nana naji ye nka dɔɔnin furu. Ne m'o fɔ k'a mɛn fɔlɔ. Ayi. Professeur ko aw balimakɛ mankan don. Alhaji Issa Sako di karamɔgɔ bɛɛ fɔ.
grand prêcheur international. Allahu akbar. Ana Alhaji Baseku Sako de. Ana Alhaji Soyasna Berte Mode. Ani Sheko Mundir Bagar Chamaka Kalandi. Iti nyine karamogo ko. Wallahi. Allahu akbar. Ani Jamiyatul Islamiyatu Saadatul Abadiya. Kunandia bada ton. Skay. Wajuri kala karaki mangado. Befo international. Anga association de travail ko kunandia bada ton. Ala. Ndo na tambora tani ala yikuna dia bara bana pep. Ala kanene au kuna dia. Ami. Namu. Chers musulmans, accompagné du secrétaire général de la dite association. Ananga secrétaire général do. No yekuna dia bada ton secrétaire général. Oui. Professeur Ibrahim Sanogo. Professeur Ibrahim Sanogo kabo sira koro megetena. Ka wajuli ka français na ka bamananga ka traduit ka bene mali du ko dilala ala fe a association fola o de yanga ni association ye kunandia bada ton. Allahu akbar. Chers musulmans, il parle avec le Coran et les hadiths. Miye ala taye amode barachi miye kira taye amode barachi. Na beni ma ikuna diara na mabei ma kadabu ishila. Allahu akbar. Anta politique wajule kala yede. Ayi. Anta wajule kaka yafa dele mashi fe. Emuna. Amado mashi gashila. Be jogotoli le dona iyera gashila. Ni e prepara ko bade wajule la. Ani jito denya kuma ba. Allahu akbar. Wajule rebe tigale mani. Awo. Wajule be gashi. Awo. Gashi kuma fo. Etlato ko ni dona men gashi la. Oye mulubali yai. Oh. Wajuri ke ko jene ya mai. Amai. Imado jene kala gashi la wa. Idona gashi. Iko dlom mai. Mado dlom na gashi la wa. Idona gashi. Ko danga denya mai. Mado danga de gashi la wa. Idona. Etlato wajuri la. Ne ko ni dona men gashi la ka ya faima. O te wajuri we ziri de. Adabora donga ka agashi yara de la. Awa. Sinya dona ngalo be gashi la. O yechen. Donc o kuma ni dongare I gashi la. O gashi tolile min bila. Ibo bla. No karane ala be kanyu ave ne kira be kanyu ave. Wajuli bi boni be jogo yi. Wajuli kala min ba fo adabara la. Abi boni ayera jogo yi. O munu ba me. Abi boni au jogo yi. Adabo kunye donga ka agashi yera de la. Aka gashi jugo bla. Kasera nyumata. Ni chen. Namu. Il n'invente rien. Minye ala taye amode barachi, minye kira taye amode barachi. Anti fouye de la kafaraka. Awo. Namu. Chers musulmans, le thème d'aujourd'hui est très important. Akwanga bi walanda nafaka bo kosaba. Sone kando walanda kona alhaji batu mane gago. Ne. Ami dugaw bele ki yera ye ka foli bele ki la. Ka dugaw bele ka Radio Liberté. Ka ke Radio Liberté nyema ya soye. Almam Samori Touré. Animateur ne animatrice ou. Almami Samori Touré. Bil hak. Anaka television mamunu mbekena kaya. Ami dugaw bele ka ube. LTV. Na mwarae. Délégation munu yan senze kana mblaya. Police ou. Gardiou. Gendarme. Garidou. Club de Zami de Radio Befo International. Animateur ou. Club de Zami. Amuso nyema tandi aminjayi. Banangora ana lamini. Jenu ka nyema mimbe. No yesise. Ananga mobili pendiri la Gausu Kiyashu Keta. Ananga Dr. Abdul Karim Kone. Ndasera délégation min togama. Dafale do. Damase min togama. Dafa meteu. Ani kanuba nyuma munu ngulila. Banangora kaula. Senu kaula. Musalabu kaula. Jatula kaula. Bamako komini fola. Komini woro. Manyambu kaubia. Sikoroji kaubia. Alhaji yo doye. Ame dugaw bele kebe. Here chama be ala bulo ala kadi ana. Ami. Andi se ka beta togoma en wati la kudu. Abina sira to ambulo. Ni ala jenana ye. Ami do walanda kono sisa. Bismillah. Bi walanda c'est très intéressant. Befo. Ma ni bido aljina kono bi bamako be bwa kalama ni bido janame kono be bwa kalama. Wallahi saba antina foni nga toto e fie. Antina kora yani antina kura fwada ayi. Ntina fo liberté tabale kaya minyo anama dele kafo. Eskay Alhaji Muhammad Dumiyaw. Anga wajili kala barka ma bele bayi. Antina fo ya oluma minyo anvoni ndabale ngaya. Madu Dumbiya. Alhaji Muhammad Dumiyaw. Eskay
a faamuna kojugu an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin kɔrɔlenw de la sɔnni saya cɛ. Allahu akbar. wajulikɛla diɲɛ na e de k'i b'a fɛ ka fɛn fɔ Ala ka diinɛ na maa ma deli ka min ɲɔgɔnna fɔ i bɛ nkalon tigɛ i da baara la kabini i ba y'i wolo maa ma deli ka nkalon min ɲɔgɔnna tigɛ. kana nin fɔ koyi. an ko diinɛ bɛɛ fɔlen don ka ban de. an bɛ ka segin kɔrɔlenw de kan o. awɔ. ni maa min k'i bɛna ni kuraden ye maa ma wajulikɛla ma deli ka kuma min ɲɔgɔnna fɔ Mali dugumakolo kan seko ma deli ka min ɲɔgɔnna fɔ i na nkalon tigɛ yan maa ma deli ka nkalon min ɲɔgɔnna tigɛ. wa Ala b'i don jahanama yɔrɔ la a ti danfɛn don yɔrɔ min na. habu. o tuma yarabi an bɛna segin kɔrɔlen minnu kan Ala ka fɔtaw ni sababa. Amin. Naamu professeur. Les principes islamiques sur le respect entre époux et épouses. Alhamdulillah rabbil alamin. Silamɛya sariya muso ni cɛ ka hakɛ an b'a fɛ ka dɔ fɔ a la. Alhaji Batumani Gago an bɛ sunkalo belebele de kɔnɔ an b'a waati labanw de la. Awɔ. an b'a dugawu jaabi waatiw de la. sunkalo ko kiiti an ye siɲɛ caman kɛ k'o détailler antenne kan yan. a kɛra. wajulikɛla barikama caman ye caman fɔ o la yan. hali an ka to ka min fɔ a caman y'a fɔ yan. nka bi a diyara an ye. sunkalo hukumu kɔnɔna na. Alhaji Batumani Gago. I ka wele sele an ma. an y'a ŋaniya. silamɛya sariya bɛ fɛn min fɔ. cɛ ni muso ka hakɛ cɛ. an b'a fɛ ka dɔ fɔ a la a lamɛnko ɲuman Ala m'a dira ma. Amin. n'an bɛna wuli tuma min na su belebele min bɛ sɛnsɛn na ka na n'o ye Lailatul Qadri ye. an na dakuruɲɛ fila fɔ o la. i bisimila. C'est-à-dire comment une musulmane doit se comporter envers son époux. Silamɛ muso kan ka a cɛ minɛ cogo min. an b'a fɛ k'an da s'a ma. Bisimila. Et comment un musulman doit se comporter envers son épouse. Silamɛ cɛ fana kan ka a furumuso ɲuman minɛ cogo min. an b'a fɛ k'an da s'a ma. a lamɛnko ɲuman Ala k'a d'a ma. furumuso ɲuman. Wallahi naamu. Nous commençons par les devoirs des femmes. an b'a dabɔ musow ta fan fɛ fɔlɔ. naamu. Dieu qu'il soit béni et exalté a dit dans le Coran. a ko Ala ko a ka kuranɛ belebeleba kɔnɔ. naamu. Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Ala ko a ye musow furu Alhaji Batumani Gago. muso 2, muso 3, muso 4. Ala ko cɛw a ye muso furu muso min ka di aw ni ye. min ka di aw ni ye. a m'a fɔ min ka di i fa ni ye dɛ. a m'a fɔ min ka di i ba ni ye dɛ. ayi. a m'a fɔ min ka di i karamɔgɔ ni ye dɛ. ko aw ye muso furu muso min ka di a yɛrɛ ni ye. naamu. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. ko nka cɛw n'a siranna a tɛna se ka laadiriya a muso 4 ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka da muso 1 ma. cɛ kɔni i mana fakun cogo o cogo muso 1 kɔni kan ka se k'o ka dɛgɛ nɔɔni. kuranɛ de kɔfɛ koyi ko wa i ni kifutum na aw siranna an la taadilu k'aw tɛna se ka laadiriya musow ni ɲɔgɔn cɛ. laadiriya mɔdɛli ka ca. awɔ. ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ o y'a dɔ ye. awɔ. o dama tɛ. ayi. muso 4 a fanga t'i la. i ka kulusijala tɛ se k'a bɛɛ satisfait o fana ye laadiriya dɔ ye. ko ni cɛ min y'a dɔn i faiblelen don. don dɔw i ka ɲi don dɔw i man ɲi. k'i ka da muso 1 ma. k'o de ka wusa i ka muso 4 furu. ka jɛngɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ko a ye muso furu muso min ka di aw ni ye. a ni ye. dutigi cɛkɔrɔbaw aw minnu bɛ ka diyakoya furu kɛ. ka a denkɛw diyakoya f'u ka muso dɔ furu muso min man di u ni ye. n'u y'a furu. n'a muso modèle ye pɔsɔni k'u kɔnɔ aw bi don a diyakoya jahanɛmɛ na. Allahu akbar. aw minnu b'a denmuso fana di cɛ ma. cɛ min man d'a ye diyakoya la. n'a ye pɔsɔni k'a cɛ kɔnɔ a bi don a diyakoya jahanɛmɛ na. awɔ. naamu professeur. o tuma silamɛya sariya ko muso ka furu. fila 3 4. cɛ o cɛ mana muso 5 furu i bɛ jɛnɛya la. 5.
cɛ bɛ se ka muso 100 furu mais o tɛ furu k'u to ɲɔgɔn kun i ye dɔ furu o furu sara i bɛ dɔ ta i ye dɔ furu o furu sara i bɛ dɔ ta hali ni ala jarabi sera maa min ma i muso bɛnna 100 ma o la sariya m'o haramu nka ka muso 4 n'i tɛmɛn'o kan k'a 5 bɛɛ dafalen to yen kun waati kelen i bɛɛ jɛnɛya de la nka ca an ka jamana laban karamɔgɔ dɔw la bi k'u ka jɔnmuso ko banna pewu pewu cɛ o cɛ muso mana tɛmɛ muso 4 kan ala ka diinɛ sira kan i bɛɛ jɛnɛya de la ala ka ne na aw kisi a ma professeur vas-y. Dieu qu'il soit béni et exalté a dit encore. A ko ala ko kuranɛ belebeleba kɔnɔ tuguni. Naamu. Et parmi ces signes il a créé de vous pour vous des épouses. A ko a bɛ ala ka kabako belebelew la ala de ye adamaden muso da ka bɔ adamaden yɛrɛ la. Diɲɛ muso bɛɛ bɔra cɛ la. Awɔ. Musow a ka bɔ o ye bonya da ye. N'an ye dɔ fɔ musow ka fɔlɔ musojuguw ka fɔlɔ n'ala sɔnna an bɛ tila ka dɔ fɔ cɛjuguw fana ka taabolo kan nka an bɛ musow de ka kan kɔnɔ fɔlɔ. Awɔ. A faamuna wa. Muso ka bɔ mais muso n'a ka bonya bɛɛ bɔra cɛ la. Nin ye tiɲɛ ye. N'u y'aw nɛgɛ a ye musow hey aw ka bɔ nka an n'a ka bonya aw bɔra cɛ la. Awɔ. Diɲɛ muso bɛɛ bɔra an fa Adama na. Walahi. A numan bɛ galaka kolo la. An fa Adama dilanna ala fɛ ji ani bɔgɔ. A dalen sunɔgɔ la a numan bɛ galaka kolo de samana k'o k'an ba Hawa ye. O de y'a to muso kɔrɔ ka di ni cɛ ye musow dilanna sogo de la. Cɛ dilanna ji ni bɔgɔ la muso kɔrɔ ka di ni cɛ ye. Awɔ. Muso san 30 cɛ san 30 i b'a fɔ k'a mɔmuso don. Awɔ. A faamuna kojugu sani k'an fa Adama wuli ka bɔ sunɔgɔ la a sinna k'an ba Hawa dako ɲumanni sigilen sɔrɔ a kɛrɛfɛ a nisɔndiyara a fari funina a jarabi y'a minɛ anw fa Adama girinna k'a bɛ gɛrɛ an ba Hawa la k'a bɛ kafoɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tubabu ko rapport sexuel mɛlɛkɛw ko attention kana kɛ ka sin ka muso ɲuman ye ten haraki ko o tuma na i bɛ dilanko ɲɛnabɔ attention est-ce que i y'a furu siri o don anw fa Adama ko mɛlɛkɛw an ba Hawa furu bɛ siri cogo di mɛlɛkɛw k'a ka salatu kɛ kira kan a ye salatu kɛ kira kan o sɔli barika ala y'an ba Hawa daga an fa Adama ye wa diɲɛ furu bɛɛ jɛnɛya furu ko damadɔ bɛ yen n'o ma kɛ furu la jɛnɛya don a fɔlɔ ka taa den ɲini somɔgɔw fɛ an ye den ɲini u ko ɔhɔ an ye den di furu fɛn ye 2000 ye i jɛnɛ n'a ye k'i ba sara n'i ye dɔ bɔ a la muso dagara wa hali n'i ma foyi bɔ a la u k'u y'a di e ma i ko ɔhɔ n y'a minɛ i jɛnɛ n'a ye k'i bɛ furu fɛn sara ni ko tɛmɛna i n'o muso cɛ n'o ye kafoɲɔgɔnya ye ni den sɔrɔla la halala den don a bɛ se ka maka alikaba seli o den bɛ se ka maka alikaba seli Allahu akbar a kɛcogo ɲuman ala m'a dira ma ko a bɛ ala ka kabakow la ala min ye cɛw muso dilan ka bɔ cɛw yɛrɛ la naamu pour que vous viviez en tranquillité avec elle ka tila ka muso ninnu kɛ an sigiɲɔgɔnw ye furu yɛrɛ la naamu. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ko ala tilala ka kanu ani hinɛ a y'o don furu kɛ ɲɔgɔnma 2 ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ko in ye kabako belebeleba de ye ni maa min bɛ taasi ala ka kabakow la tiɲɛ ala de ye diɲɛ cɛ bɛɛ i muso ye i yɛrɛ dɔ de ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ tan de wa min ayatihi an kalaka lakum min anfusikum azwajan o tɛ wa an kalaka min anfusikum azwajan ko a bɛ ala ka kabako belebelew la ale ala de ye bɛɛ muso dilan ka bɔ i yɛrɛ la i muso ye i dɔ de ye ko a ye hinɛ ani makari don ani ɲɔgɔn cɛ hinɛ ni makari walayi furumuso hinɛ kan ka furu kɛ minɛ furumuso hinɛ kan ka furumuso furu kɛ i muso hinɛ kan ka i minɛ furu kɛ fana a hinɛ kan ka k'a muso la ala de ko tɛ kuranɛ kɔnɔ nka bi o de dɔgɔyara hinɛ banna furu caman na bi kanu banna furu caman na bi a tɔ kɛra nata de ye
nata billahi muso caman bɛ cɛ caman kun na u b'i kunna nata de la étage min b'i bolo villa minnu b'i bolo i bɛ faransi ta ka segin min na i bɛ amérique ta ka segin min na nafolo minnu b'i bolo i bɛ société i bɛ jɔyɔrɔ min na gouvernement kɔnɔ muso caman sigi ma cɛ kunna nin sababu de la nata kanu ani hinɛ o dɔgɔyara bi o dɔgɔyara mɔgɔ bɛ den sɔrɔ muso fɛ ka tila ka taa ye kanu dɔgɔyara i n'o cɛ hinɛ dɔgɔyara i n'o cɛ e m'a dɔn o ye diɲɛ laban taamasiyɛn ye wallahi wa ala yɛrɛ de filɛ ka nin fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ale ala ye hinɛ ani makari ala y'o don furukɛma fila de ɲɔgɔn cɛ awɔ o dɔgɔyara de fɔ kelen kelenw an t'a fɔ a banna pewu ayi mais a dɔgɔyara naamu. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit: ala kira ko ala ka nɛɛma kisi jiri kira kan naamu. Oh les jeunes, a ko y'a aw denmisɛnnin jamakulu cɛmisɛn gurupu kira de bɛ ka aw wele naamu. Celui d'entre vous qui a les moyens de se marier, qu'il le fasse. a ko ni muso furu se bɛ aw ye a ye muso furu dɛ naamu. Cela empêche les yeux de regarder les femmes d'autrui. ala kira ko n'aw ye muso furu a ko muso furu a ka ɲi adamaden ɲɛkisɛ ma a b'i ɲɛkisɛ tanga ka bɔ i tɔɲɔgɔnw furumusow ju kunna filɛli ma a fɔra tan de naamu. Et protège également les sexe contre l'adultère. ko wa a bɛ tila ka i woro furanjɛ tanga ka bɔ jɛnɛya la o tuma ni muso furu se b'aw ye a ye muso furu ala kira de y'a fɔ k'ala rasulilahi sallallahu alaihi wasallam ya shababul muslimuna man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaju ko ni muso furu se b'a ye a ye muso furu mais ni muso furu se t'a ye a y'a to yen diyagoya tɛ a tɛ diɲɛ sɛbɛnfɛn foyi la ko n'i ma muso furu i bɛ don jahanama kɔnɔ. nabila isa kira don nabi ɲuman don a ma muso furu a bɛ alijinɛ cɛmancɛ la nka kira ko n'aw ye muso furu a ka ɲi i yɛrɛ ɲɛden fila ma n'i y'i ɲɛ haraki la walitaw nɔfɛ laji dɔ t'i yɛrɛ de bolo ni dɔ b'i bolo sɔnni ka tɔw ta lajɛ i b'i yɛrɛ ta lajɛ foyi t'a ta la min t'i ta la nka jɛnɛyakɛla de hakili la ko dɔ bɛ kura in na min tɛ kɔrɔlen la mais foyi t'a ta la min ɲɔgɔnna t'i ta la i ta de nege bɔ min la k'a sababuya kɛ i mɛnna ka kojugu silamɛw ala maa bɛnna sababa ma sɔli ala rasuli vas-y. Et celui qui n'a pas les moyens doit gêner. wa kira ko ni muso furu se tɛ maa min ye a ye sun don sun de bɛ adamaden dɛmɛ ka i nege maîtriser kira de ko ten ko ni cɛmisɛnnin min y'a dɔn furukɛ se tɛ e ye k'i ka to k'i ka sun caya sun bɛ kɛ sababu ye ka belebele bɔ adamaden nege la nin sunkalo in na caman b'a kalama musotigi caman b'a kalama k'a sɔrɔ kalo ma jɔ i tun bɛ maɲaki la cogo min na kɔmuso kɛrɛfɛ sunkalo in na i tɛ se ka kɛ ten abada sabu dumuni i tɛ dumuni min kɛ tile fɛ o bɛ caman de bɔ sawa la o tuma sunkalo in bɛ ka maa caman a bɛ dɔɔnin bɔ puissance la anw m'o fɔ ko kira de y'a fɔ ko ni cɛmisɛnnin min y'a dɔn muso furu se t'i ye sɔnni i ka to yaala baden la sufɛ dugutilamaw fɛ k'a fɔ an b'a kɛ cogo di muso t'anw bolo o de bɛ k'anw bila yaala la heyi k'i ka sun wala naamu. Le jeûne est une protection. ko sabu sun o y'a dama tangani de ye ka dɔ bɔ nege la naamu. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit: ala kira ko ala ka nɛɛma kisi jiri kira kan naamu. On peut marier une femme pour 4 choses. a ko muso bɛ se ka furu koɲɛ 4 kama kira de y'a fɔ ko ni maa min ye muso furu koɲɛ 4 kama k'i ma kojugu kɛ naamu. Premièrement, a ko a fɔlɔ son argent. ko muso bɛ se ka furu a ka nafolo kama nafolobatigi den don b'a fɛ k'i ma kojugu kɛ kira de ko ten naamu. Deuxièmement, ko a filanan sa beauté. muso bɛ se ka furu a ka cɛɲɛ kama a cɛ ka ɲi komi jinɛ woloso n b'a fɛ k'i ma kojugu kɛ naamu. Troisièmement, a naaninan sabanan sa dignité. ko muso bɛ se ka furu y'a faamu a bɔkolo bonya kama n'o y'a danbe ye ko muso bɛ se ka furu a danbe bonya kama ko n'i y'o kɛ i ma kojugu kɛ naamu. Et enfin, quatrièmement, sa religion. a ko a naaninan kira ko muso bɛ se ka furu a ka diinɛ ɲɛ kama a ka diinɛ ɲɛ kama oui.
Je vous recommande de l'aimer pour sa religion, pour ne pas regretter. Wakira ko niye muso furu aka dine nye kama. Ko de hera ka bona be. Ko nimisate o de kofe. Niye muso furu aka chenye kama na chenye na ni jogo nyuma makala laji. Abi gele. Fudo. Ni ya furu ko dambe batigi do. Ni jogo nyuma makala fute. Fudo. Ni ya furu aka nafolo kama. No do makari kono. Ejigi matige. Peu. Nga niye muso furu aka dine nye kama. Muso dine tigi. O de ba che mene kanye. Muso dine tigi. O de bi jando a che kan nafolo la. Muso dine tigi. O de bi de umara kanye. Che kofe. Okuma kira ko fazifaru bizati dini. Turu batu yadaka. Ka ka muso dine tigi nyuma furu ala ka no ya amma. Amin. Dieu qu'il soit béni et exalté a dit. Ala kira ko ala ka neman kisi jide kira ka. Namu. Les hommes ont autorité sur les femmes. Ako chaude semendia ledo. Chaude fanga kaboni muso utaye wa chaude kanga jo muso do ni koro. Namu. En raison des faveurs que Dieu a accordées à ceux-là sur celle-ci. Ka sababia ka ala do usaya kateme doka. Ala do usaya doye. Namu. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Ko ka sababia ka Chere jo meni muso doni wa chaude be muso usafe au mo fwade ala de yafo rijalu kawamuna ala nisai Allah chaude kanga jone muso doni wa chaude jole doni muso doni Radio Befo International Director Abla kuna te ko ka fo ko ni wati na munu ba fa ka do Radio Befo International kono ka an la medie fa befe ko neti yɛrɛ bloquera pew do nyora yɛrɛ dɔgɔyara ko nga n'u b'a fɛ ka do limoro nin na 0016 19 55 00 832 ko n'u y'o kɛ sisan u bɛ arajo bɛɛ fɔ sɔrɔ k'a lamɛn sinon ko doni ma nɔgɔ internet kan ala k'an bɛ sababu amin Allah o kuma kira de ko cogo di et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens ko cɛ de k'an ka jɔ musow doni kɔrɔ muso de semendiale do cheka a dira ma min ye o muso ka bo ma amadia ma ni muso ka bo ka muso na ka bonya be cheta kono o do de nye be muso ti usaya cheye de ayi chew de ka usa muso yi fa be no mo fo de ala de yo fo qur'an ko la o de ato me ka fo ako arrijalu kawamuna ala nisai chew de kanga jo muso do ne koro Allah akbar ke che ya famu les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Ako sababu ya mimbala muso ka chau ka usani muso ye. Chau de ye uka dépense boka muso la do sokono. Odo de katanga fedu ila kana ni iye. Hali be kama ki ka usanye. O usamandia be bomi. Kabakudu. Muso be se ka usaya chewa. Ai. Adama de bora fon fanati usaya yi. Jiebe de shite fi ka usani fai. Ai. Nga de kuna be dia katema afataka. Ekara islami fakara kafiri. Ikuna kadinayi. Imam Said. Ma bora fem na ti usaya nayi. Wa jinya muso be bora chewde. Ko kuma ala ko qur'ane kono ko chewde ka nga jo muso doni koro ko ka sababu yake wa bima anfaqu min amwalihim ka sababu yake hal ka da chewye woro taminge ka muso samaka do sokono na wo shijiye ko be ya da mo samandiye na mo fode ala de yafo namu. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Kira bele ko muso nyuma de yani o Qur'an aya de wa ala de ko Qur'an bele kono ako muso nyuma de muso ye muso min ba chela bato fa salihatu kanitatu ala ko muso nyuma de muso ye min ba chela bato muso joni chela ite muso baraka maye ka joy chela e de ba fi chema ko si c'est pas Jean c'est Paul wallahi te muso nyana maye muso kwa chama si c'est pas Jean c'est Paul ite deji wolo sigati me ko todi ade ko ne muso manya ka chela ti de marka ma wolo hali fenya na mamunu ba mulo ya afonfa muso ma sabalila ala e barka do abedela wallahi
Ndugan filɛ a bɛ tigɛ si sɔgin. Awɔ. A bɛ ɲɔ si sɔgin. Awɔ. Nka ni maakɔrɔbaw ye ndugan den ye tɔɔrɔ la. O bɛ wari di denmisɛnw ma ko a y'a bila. K'a y'a bila. Mun y'o hɛrɛ se ndugan den ma. Ndugan muso sabali la. Ni ndugan kɛ mago jɔra ndugan muso la kafoɲɔgɔnya na. Ndugan muso bɛ sabati yɔrɔ kelen. Awɔ. A tɛ boli k'a boli yɔrɔ caya. Ni ndugankɛ ma tila a tɛ taa yɔrɔ la. Awɔ. Ala y'o barika don ndugan den la. Ni mɔgɔw y'a ye gɛlɛya la o b'a bila nɔgɔya la. Walayi. Nka fali filɛ fɛn tɔɔrɔ ma fali tɔɔrɔlen don. Fɛn ma tɔɔrɔ fali tɔɔrɔlen don. A tɛ lafiya n'a ma bugɔ ni bere ye. Awɔ. Ba nɔ don. O sababu ye mun ye ni falikɛ mako jɔra falimuso la kafoɲɔgɔnya na tubabu ko rapport sexuel. Falikɛ tɛ falimuso sɔrɔ abada. Ayi. Fali bɛ minnu bolo a bɛɛ b'a kalama. An b'a kalama. Fo falimuso ka falikɛ dabara bɛɛ guwannan dɔrɔn ye. Dabarajɛ. K'a tan o k'a tan. O joli bɔlen kɔ kuma min o bɛ sɔrɔ ka kɛ falimuso sɔrɔ kuma ye. O de y'a to bilakorow ye fali den kolo ni bere ye. Awɔ. A ka logement yɔrɔ bɛnna wotoro ma. Awɔ. A ba nɔ don Ala ka ba ɲuman d'a ma. Naamu. O tuma Ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko muso ɲumanw de ye muso ye minnu b'u cɛ labato. Awɔ. Naamu. Et protège ce qui doit être protégé. Ko muso ɲumanw de ye muso ye Ala k'u ka fɛn min tanga u b'o tanga. Fɛn min ni tanga ni ka kan u b'o fɛn tanga i b'o dɔn wa? Ayi. Ayiwa a bɛna s'o ma. Naamu. Pendant l'absence de leur époux. I cɛ kɔfɛla la. Hali a ɲɛna. Fɛn min ni tanga ni ka kan n'o bɛ e yɛrɛ muso in na ye k'i k'o tanga. I cɛ ɲɛna don wo I cɛ kɔfɛ don wo k'i k'a tanga dɛ. Naamu. Avec la protection de Dieu. Ko sabu Ala yɛrɛ de ko a ni tanga ni ka kan. Awɔ. O sidɔnnen don. Naamu. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit. Ala kira ko Ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan. Naamu. Lorsqu'un homme invite sa femme dans son lit. A ko ni cɛ o cɛ y'a muso wele ka taa dilan ma. Naamu. Et qu'elle refuse. Muso in banna pewu pewu pewu. I cɛ b'i wele k'i da k'i ɲɛsin ma. E b'i da k'i kɔ don I cɛ ma. Ka sɔrɔ k'i da k'i ɲɛsin kogo ma. K'a na gɛlɛn den o k'a sɔrɔ kogo min furu siri. Ayi. Kira barikama ko Ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan. A ko ni diɲɛ cɛ o cɛ y'a muso wele ka taa dilan la naya tɛ dɛ ka taa da yɔrɔ la hakili b'a tɔ dafa Naamu. Muso in banna a cɛ bolo. Oui. Ce dernier passe la nuit en colère. Cɛ ye su bɛɛ lajɛlen kɛ o dusu kasi la. A dusukolo bɛ tanda na. Tali. Sabu kɔmuso ba ne do. Naamu. Les anges passent toute la nuit à la maudire. Ko Ala ka mɛlɛkɛw bi si k'o muso masina danga. Cɛ o cɛ y'a muso wele ka taa da yɔrɔ la. Muso in banna a furukɛ bolo. An ka mɛn furu sira de ma. Cɛ in sira ka a dusu kasilen. Attention montelen don. Sabu ko muso banna ale bolo. Ko Ala ka mɛlɛkɛw bi si k'o muso mɔdɛli danga. Ala m'an kisi a ma. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit. Ala kira ko Ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan. Oui. Une femme n'est pas autorisée de jeûner en présence de son époux sans lui demander la permission, excepté le Ramadan. Alhaji Batumani Gago nye min f'i ye sunkalo ko la ka tɛmɛ. Awɔ. A dɔ fɔlen filɛ. A ko haramu don muso yɛrɛ ka sun ka nafila sun don k'a sɔrɔ I ma autorisation ɲini I cɛ fɛ. Ko nka ni sunkalo don I ti jɛn ɲini I cɛ fɛ dɛ. I b'a saba ka sun jogo min ka di I ye. Awɔ. A faamuna wa? Nka nafila sun silamɛya sariya y'o doni kɛ muso bɛɛ ma haramu ye. Tant que ni furulen don f'i ka sira ɲini I cɛ fɛ. Awɔ. Wa k'a kɛ kabini kele farida sun banna pewu. Ne ma zara I la o la wa ne yɛrɛ ti n zara I la o la sabu o ye diyagoya ye e ni ne bɛɛ kan. Awɔ. Mais ne b'a fɛ ka nafila sun. N'a y'a sɔrɔ n'i bɔra baarakɛyɔrɔ la n'i mago tɛ se ma kafoɲɔgɔnya na. Ko ni furukɛ in ko wallahi e ye muso barikama ye a sunjogo ka di ye a sun tɛ dɔ wɛrɛ tɛ tile 6 dama kɔ sunkalo bilasira sun dama sunkalo bilasira sun dama a sun k'i k'a sun k'i b'a baraji belebele sɔrɔ ko nka ni e muso min de m'o kɛ farida sun banna o tuma e de y'i ɲɛ tugu k'i ɲɛ boso
ka sungalo bilasirasyon kɛ k'a sɔrɔ i ma autorisation ɲini i cɛ fɛ sariya ko ni cɛ bɔra baarakɛyɔrɔ la ka n'i sɔrɔ o diyagoyasun modèle la ko n'i mago y'a minɛ kafoɲɔgɔnya na ko a k'i minɛ para ko putɛrɛ t'a la a tɛ gɔlɛ gosili kɔnɔ ayi bada dɔ ko kuma na ko k'i minɛ ko k'i to sun na ne ko i tɛ sun na ko a tigila maa si tɛ sun na o bɛ kalabanjɛ de la silamɛya diinɛ sariya ko k'u tɛ sun na cɛ bɛ kafoɲɔgɔnya min k'a la o la k'a to o naafila sun in na o baraji ka bon ka tɛmɛ muso ka diyagoya sun in kan. Alahu akbar. silamɛw ni ma fili a ye kuma in laɲini faamu. awɔ. a tɛ komi an b'a fɔ naafila sun ye haramu ye. ayi. a tɛ komi an b'a fɔ naafila sun man ɲi. ayi. naafila sun ka ɲi. awɔ. baraji belebelew b'a la. mais muso furulenw de ma haramu don. f'u ka autorisation ɲini u cɛw fɛ. Et elle ne doit en aucun cas accueillir qui que ce soit dans son foyer sans sa permission. Ko wa haramu do muso ka laji. I ka maa bisimila i cɛ ka so jɔlen kɔnɔ. maa min ko man di i cɛ ye. diɲɛ muso o muso ye mɔgɔ loge i cɛ ka so. k'a sɔrɔ i ma sira ɲini i furukɛ fɛ. i ye kojugu belebele kɛ. muso dɔw bɛ cɛw nɛgɛ milliardaire tigiw don. ka u yɛrɛ diyagoya furu siri cɛw ma. so ye olu musow de ta ye. a hɛrɛmugu bɛɛ ye olu ta ye. n'i furu siri cɛ ma don min hali ni e de ye milliardaire ye. o ye n'i ka nafolo bɛɛ kɛlen ye cɛ ta ye. silamɛ sariya ti jɛn n'a ye. muso ka cɛ maa si bisimila. a furu kɛ ka dilan kan. a furu kɛ ka so kɔnɔ. f'a ka jɛn n'a ye. Allahu akbar. naamu. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit: oui. Vous êtes tous des surveillants. Oui. Et vous êtes tous responsables de vos surveillés. diɲɛ maa ti don alijinɛ kɔnɔ fo ala k'i ɲininka i ye fɛn minnu kɔlɔsi kɔrɔ fɛn minnu sɔrɔ. kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. naamu. Le gouverneur est surveillant. a ko jamana gouvernement ye kɔlɔsilikɛla de ye. kiyama jɔ don farafina jamana presidenti don alijinɛ kɔnɔ. i tile kɔnɔ k'i to pouvoir la i ka san 5 kɔnɔ i ka san 10 kɔnɔ fɛn minnu kɛra jamana kɔnɔ fɛn minnu kɛra jamana silamɛw la fɛn minnu kɛra a kafiriw la fɛn min kɛra jamanadenw na fo ala k'i ɲininka a bɛɛ la. maa o maa n'i bɛ ɲɛmaaya kungo dɔn lahara jɔ don i tɛ sɔn a ma. naamu. L'homme est surveillant de sa famille. a ko wa dutigi bɛɛ ye bagangɛnɛ ye. kiyama jɔ don dutigi ti don alijinɛ kɔnɔ fo ala k'i ɲininka ka dudenw kungo la. dutigi o dutigi b'a fɔ n dɛsɛra n den la a kɛ mɛ ala kotala ye laji. tiɲɛ tɛ. kabini ala ye diɲɛ dɔn maa si ma dɛsɛ i den na a bɛ kota min na o de ka di i ye. nana dutigi o dutigi n'i sɔn min i denkɛ kwale la k'a bɛna i ka musoninncinin bɔsi la o don i b'i ka marifa kunkuru ci a la. ayi b'a la ye. a faamuna wa. nka n'i y'a bana ala tama a bɛ ka so jɔlen kɔnɔ e n'a bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ o de diyara e ye. ala jugu ye ala jugu ye ala jugu marabaa ye ala jugu ye. alaji b'a tɛmɛ ne gaago n b'a fɔ ten bamanankan tɛmɛsira de ko musoninncinin ne na ncinin tɛ muso la. ayi. yadu dalla kana ɲininka télévision mali la ko laaji bɛɛ fɔ international ne ko naamu. kuma juguba. k'an b'a fɛ i ka kuma bani ncinin ko kan. n ko ncinin ti ba la. ayi. nka komi an dabara delila la. an bɛɛ b'a fɔ bani ncinin n yɛrɛ b'a fɔ. lala ala bɛ yafa ma a fɔli la. ne na n ko ncinin ti ba la. ayi. y'a faamu. fɛn min bɛ kɔrɔbalen la o yɛrɛ de bɛ kura in fana na. maa o maa ko musoninncinin n banincinin dangadenya kuma belebele. walayi. i cɛkɔrɔbamuso dɔgɔyala. cɛkɔrɔba ka taa ka fɛn ta ka na n'a ye e k'a fɔ k'o ye ncinin ye a yɔrɔ jumɛn ka dɔgɔ. nashhadu an la ilaha illallah ala. wa nashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kuma jugu belebele. wallahi. o kuma n'i bɛ se k'a fɔ dɔrɔn i ba sinamuso tɛ baasi ye walima n ba filanan walima i yɛrɛ ye min fɔ tandi o b'a bɛɛ ta nka ba ni ncinin ncinin tɛ ba la dɛ ayi ba bɛɛ ye ba de ye.
Vas-y, professeur. La femme est surveillante de la maison et des enfants. La femme est surveillante de la maison et des enfants. Furumuso be gnye chewo chekuna itido aljana abada fo ala kinyininga ikme chemen kuna yaka nafolo mara chogodi yaka du mara chogodi yaka demba ya mara chogodi namu. Le prophète paix et salut soit sur lui a dit: si je devrais recommander à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un, j'allais impérativement demander à une femme de se prosterner pour son mari. Allahu Akbar. Alhaji Batmani Gago. Ne muso ne ala chenye na. Ne chechala manyeti do aljina na da. Namu. Prophète paix et salut soit sur lui a dit: oui. Toute une femme qui meurt avec la satisfaction de son époux va au paradis. Ako muso wo muso sara kasora acheya fale do ama ko be do aljina kono. Allahu Akbar. Namu. Ode atoni muso fatura. Nene ala chenye na nene chechala manyeti do aljina na. Muso do bu che dusu kashi o kashi de dai. Uche ni tigele dusu kashi fe. Obi soro ko muso susiri. Kano da ko cheka ya fama. Tiabi ja ko ya fama kasara mase che kono. Allahu Akbar. Wa ya famu ko muso ni saraka bo gnye kono nini ala chenye na nini chechela manye etido aljina kono. Ya rabbi ayanga muso baraka ma ala kunu chela namu. Prophète paix et salut soit sur lui a dit: ala kira ko ala ka neman kisi jiri kiraka. Oui. Une femme ne cesse pas d'angoisser son mari dans ce monde si bas. Ako muso ne de yi chetoro gnye kono ya namu. Sans que ces femmes du paradis interviennent en disant: Ki to ki chen toro gnye kono ya alijina muso munun kanga di chema oluba fo nga oba soro eto me. Oui. Ne l'embête pas, malheur à toi. Oluba fo ya muso juguni wo kana ninche barka men toro sa. Oui. Il n'est pas à toi. Ninche barka men te taye koyi. Oui. Dans peu de temps, il te quittera pour nous rejoindre. Ninche barka men ya on alijine muso de taye. So ni sisa ni gnye bana au ka adamadia bana abisege kaka onde furukai. Allahu Akbar. Muso barka ma una klobene na akana chau toro akana chau dusukashi. Muso ni be ki che dusukashi. Ki to ki che dusukashi. Alijina muso ubi danga. Ubi wele ki danga. Ki kuna koyara. Ko I anyuma be soni kasa. Ala kaseka ya fa ima. Allahu Akbar. Prophète paix et salut soit sur lui a dit: Ala kirako ala kanaman kisi jiri kiraka. Oui. Dieu ne regarde pas une femme qui ne remercie pas son mari et qui ne peut pas le quitter. Ako ala kira de côté. Ala ka neman kisi jiri kiraka. Ako ala kira ko ala ka neman kisi jiri kiraka. Ala te muso shifle ni hina flalai. Muso mi ibi cheka furula mechite iti che toko dumavo. Ebi cheka furula ita toko dumavo. Allah. Ko ala to muso fle abada ni ala ka hina flalai. Ebe cheka furula I furut nasa nga iteka mangutu nyuma vu ichela iba fo nasongo ka dogo ande sunyana makono kuma bebe piri parakana iche kofe idun furutina nasa nga iteka mangutu nyuma vu akofe. Allahu Akbar. Ni etere jugu ya daya ala mangishira. Amin. O kama ikado Nabila Ibrahim adenga de Ismaila Ismaila tale kungo fe dondo fe ma kuma surunya. Nabila Ibrahim yi labbe kana Ismaila muso segere. Aya fo muso ya lamene. Akui chetara mi akon chetara kungula. Akoni chena ne ka faye muso. Kuma famu. Nya famu. Ko chokoroba do forako. Akon na re chokoroba be enyininga muso. Esige iche Ismaila.
kori yanga dawla koni odo muso ngo wallahi chokoroba ni yene nyine nga me kibaru ya dima yan sigi yoro imandi auna an toro ledo dumini tella bolike an sengene do ko ukacha chokoroba ko nyika kuma me ako wane segera ako ngane ala sona mani chene ne ka faye ko chokoroba do fora ko kwa chokoroba ko kwa ka dala ko mai kwa ka dala ko changer Ismaila nana menga muso ya faye ko chokoroba nyuma do fori ko ya ko nga fiye ku ka dala ko mai ki ka dala ko changer o kara menga Ismaila ko akon furu muso ako chokoroba min nana ya e ba sora ye enyini ngade e makibaro dumande faye ako chokoroba nyene fade wala kan nabi nyuma do ako ngi furu sade o yoro bela jele la Ismaila ye muso furusa ay muso wara furu dona fa bole fana tuguni chokoroba yin labbe kana muso flana soroy ay foli ke muso e foli lamene akui che tara me akon che bora akon muso mbi yin nga kori yanga bsa ni chema de muso flana ngo wallahi yanga bsa ni chema here chama be awmbulo ya ombi alafu ombi ala barakada kongo tana ya minogo tana ya ncheka kenani na nyela ka kenani Allahu akbar chokoroba ko ntara so ni chena na ka faye ko chokoroba do fora ko kongo kwa ka ijando aka dala kona kwa dala konyuma soro sisa kwa kana ni ko charge da mamna Ismaila nana muso ya faye ko chokoroba do fora ngo iko chokoroba min fora iko akonga fiye kuye dala konyuma nzoro ki kana ni ko infalinde odo Ismaila kwa ma ko chokoroba min fora ne ko akon vade do akon ndey Ibrahima yi Allah akbar akon gananga dala ko changer akon ni to korodon akon muso barkama mfako ka fiye ko ngi mine ko nye kuye muso nyumanyi muso de te ka dala ko nyumanyi wallahi Allah akbar akon o sorala iyere jogo de fe ye mangutu nyuma min fonga ki tonga furula o de diaran faye o de ato akon ne ki tombolo Allahu akbar salama o ne wasara wajuli okmana wati de bifaka mona do ana ko sele wati surunyane do amino kemme amba faka muso ta fante ko goshika boy minute no bora ye awa amiseli chew fana kanga fe minge o muso yi amatora ka dola angatla muso tala man ni ala sonama ala kambe sababa ma muso ni be furula yi chefe ijije kam mangutu nyuma voye che furu te ja ko ye ne kanu ka barado suna ne farida ka sirado na tinye kwati doje nyuma voye an kofe aya debla pe yoro ngele o de kausa ka to nyu kuna furula ka nyu mangutu shinya sharia majenai amba joya folo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amil lazara selimiti duru nywana almam be kana mako joni Omar Kamara meme kanama police ni gendarme ko ray sisa liberté dala Omar Kamara yaro debe mu bole oni police ni gendarme ni garde ani club de zamaradio befo international amateur ananga muso nyema tande amijay ani kanu ba munu bo fa befe ananga kalamo ko belebele Abakar Samakeun wo kuma na dafale do ka selini jamaye am ba antakaya am so ka tlaka pio changer baby don yoro dobi ka pion changer na ala sona Allah akbar bismillah saha an lamɛ bawo baw bɛɛ lajɛlen fo ka an bɛ seli sisan n'an dilara seli la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔtɔ ye nka yan'o cɛ communiqué dɔw bɛ ne bolo kɔrɔ ne bɛ n bolo se olu ma o de kadara kelen kɔnɔna na ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko fɛn min ye sun seli hukumu kɔnɔna na boutique Samsung min filɛ nin ye Ɲamakɔrɔ cité UNICEF la n'a filɛ nin ye cité des enfants o kɛrɛfɛla la k'a kɛlen don ka promotion